Good morning guys. Ito yung tinatawag na bunto guys. Tingnan nyo ang dami. So ayun guys, may nakita kami spot dito at saka dito kami mag food trip. Ito. So lilinisin muna namin ito. Tingnan nyo. Let's go. Romji. Yeah, boy. Shout out mga bashers. I-comment naman dyan. Booking na ta guys. Pulo guys. Oh, karon mga guys. Mga una ta.